कहाँ मरा हुआ था तू? तेरा मोबाइल भी ऑफ था। वो जैन से मिलने इसके घर जा रहा था कि वो रास्ते में ही इससे मिल गया। यार बताया तो था जो वही घरेलू फड्डे भाई लोग शिफ्ट कर रहे हैं। जैन के भाई अपने अपने हिस्से अलग अलग करने के बाद अब इस घर से शिफ्ट हो रहे थे, जो जैन की ख्वाहिश पर इसके हिस्से में आया था। फसी भाई को छोड़ के हादी चौंक गया। क्यों, वो नहीं जा रहे? वो दोनों टहलते हुए स्टोर की सिमत जाने लगे। नहीं, इन्होंने मुस्तकिल लाहौर शिफ्ट होने का फैसला किया है। भाभी का मायका भी वही है और फिलहाल बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं तो यहाँ ठहरना उनकी मजबूरी है। इसने बात करते हुए हादी की तरफ देखा, जो उकताई हुई नजरों से इधर उधर देख रहा था। क्या बात है, ये तूने बूथी क्यों सजाई हुई है? कहीं रोमी ने फिर झंडी तो नहीं दिखा दी? हरी झंडी तो अब मैं इसे दिखाने वाला हूँ। इसने होंठ बेंचे थे। चलो देर आए दुरुस्त आए, तुझे अकल तो आई। जैन ने जैसे कान पर से मक्खी उड़ाई थी। मेरा तो ख्याल था कि ये खबर सुनते ही तू खुशी से भंगड़ा डालेगा। हादी ने तंजिया लहजे में कहा तो वो मुस्कुरा दिया। क्यों, तूने क्या मुझे मेरी शादी की खबर सुनाई है? शादी से याद आया, तेरी तो मन की मुराद पूरी होने वाली है ना? हादी ठहर कर इसे देखने लगा। देख ले, इसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। नियत साफ, मंजिल आसान। क्यों, मेरी नियत में कोई खोट है? जैन की ऐसी बातें हमेशा इसे गुस्सा दिला दिया करती थी। रूमी के लिए ना सही, अपनी माँ की आंखों में तो धूल झोंकी है ना तूने। जैन ने जताने में देर नहीं लगाई। इसका चेहरा बुझ सा गया। यार, मेरी जिंदगी की किसी फिल्म या ड्रामे की तरह आसान क्यों नहीं है? इसका लहजा बेबसी से भरा था। तुझसे ये किसने कह दिया मेरे भोले बादशाह कि फिल्मों में सब आसानी से हो जाता है? जब तक गोलियां ना चलें, ठा ठा की आवाजें ना आए, 10-15 बंदे फड़काए ना जाएं, तब तक तो हीरो और हीरोइन भी नहीं मिलते। लेकिन एंड तो हैप्पी होता है ना। तेरी लव स्टोरी का एंड भी हैप्पी होगा, मेरी ये बात लिख कर रख ले। जैन ने तसल्ली अमेज लहजे में इसके शानों पर हाथ रखा। मैं रोमी से मिलने जा रहा हूँ। सामने आए पत्थर को ठोकर मारकर इसने दूर उड़ाया था। हरी झंडी दिखाने? जैन ने बेसाख्ता पूछा तो इसे घूरने लगा। यूं समझ आखिरी बार मिलने जा रहा हूँ। चल यार, तुझे नवाज हलवाई की दुकान से ठंडी मीठी लस्सी पिलाऊं। जलते बलते दिल को खासा सुकून मिलेगा। मुझे देर हो रही है, मैं तो तुझे सिर्फ ये बताने आया था कि अम्मा ने तुझे बुलवाया है। सोना की अम्मी तुझसे मिलना चाहती हैं। क्या? तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जैन इसकी इस बात पर इतना पुरजोश हुआ कि बीच सड़क में इसके सामने खड़े होकर दरियाफ्त करने लगा। हादी ने एक नजर इसे देखा और फिर पीछे आती गदा गाड़ी को। साइड पे हो जाए, इससे पहले कि तेरा ये शरीफ और मस्कीन भाई गुस्से में दो लतियां झड़कर सोना के घर के बजाय अस्पताल पहुंचा दे। जैन मुंह बनाकर एक तरफ हुआ। अपनी मनहूस जुबान से कभी कोई ढंग की बात ना निकालना। ख्वामखा तेरे साथ यहाँ तक आ गया, मैं जा रहा हूँ। वापिस जाने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? इस हाल में इसके सामने जाऊंगा तो वो चंदा मांगने वाला समझकर दरवाजा मेरे मुंह पर ही दे मारेंगी। जैन ने अपने खदशे का इजहार किया था। मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा है। खैर, तेरी मर्जी। मैं रोमी से मिलने जा रहा हूँ। शाम में मिलता हूँ तुझसे। देखता हूँ प्रूव होता है या रिजेक्ट। आखिरी बात करते हुए वो जेरे लब मुस्कुराया। तो चुप रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। जैन तप गया और इसकी मुस्कुराहट हंसी में बदल गई थी। वो हैरत और बेयकीनी के आलम में हाथों पर नजरें जमाए अपनी जिंदगी में आने वाली इस अचानक तब्दीली को सोच रही थी। कल तक इसका दिल अजीब ही खदशों और वहमों के बीच घिरा हुआ था और अब इस कदर पुरसुकून और मुतमिन हो गया था जैसे बैठे बिठाए दुनिया भर की दौलत पाली हो। अभी 3 दिन पहले ही अम्मी ने इनके कमरे में आकर यह हैरत अंगेज खबर सुनाई थी। सकीना अपने मुंह वाले बेटे के लिए सोना का रिश्ता मांग रही है। वैसे तो ये बात इन्होंने मुझसे बहुत दिन पहले की थी, लेकिन मैं ही देर कर रही थी। अगर बात हादी की होती तो मैं सोच भी लेती कि वो बहुत अच्छा लड़का है और चंद महीनों में ही मैं इसे अच्छी तरह परख चुकी हूँ। तब तक एक ऐसा लड़का जिससे मैं मिली भी नहीं हूँ और ना मैंने इसका घर देखा है और ना ही मुझे पता है कि इसका खानदान कैसा है, मैं कैसे हामी भर लेती। मैंने सकीना से भी यही सब कहा, इसलिए वो 2 दिन पहले जैन की भाभी आई थी। काफी समझदार और सुलझी हुई खातून लगी है मुझे तो। और बाकी तसल्लियात जैन से मिलकर पूरी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है और कुछ अर्सा पहले ही बहुत अच्छी पोस्ट पर इसकी जॉब लगी है। अपना घर है और सास ननंदों का कोई झंझट नहीं है। अब तो मैं शुक्र कर रही हूँ कि बिना सोचे समझे मैंने इनकार नहीं कर दिया, अम्मी कह रही थी और ताबीर मुस्कुराते साकतो जामत बैठी सोना को देख रही थी। तो हामी भर लिया आपने? इसने पूछा। नहीं, सोचने के लिए वक्त मांगा है। अभी सोना की मर्जी तो जान लूं। इन्होंने सोना की तरफ देखा था जो सर झुकाए उंगलियां मसलने लगी थी। मैं जानती हूँ सोना, तुम्हारे लिए ये सब बहुत जल्दी और अचानक हो गया, मगर जो अल्लाह को मंजूर। जैन की भाभी कह रही थी इन्हें लाहौर शिफ्ट होना है, इसलिए वो जाने से पहले मंगनी की रस्म करना चाहती हैं।
मैं इनसे कह दूंगी मंगनी वो जब भी करें, मगर शादी तब ही होगी जब तबीर की शादी होगी। इसकी जरूरत नहीं है अम्मी। तबीर उठकर इनके पास आ गई। बेशक वो शादी की डेट मांगे, आप दे दीजिएगा। अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया, सर हिलाते हुए उठ गई। तबीर सोना को शरारती नजरों से देखने लगी थी। अम्मा मैं चाहता हूँ आप तबीर की अम्मी से रिश्ते की बात कर लें। अम्मी इस वक्त किचन में थी। अब वो काफी हद तक कामकाज करने लगी थी। इस वक्त मटर छिलते छिलते इनके हाथ रुके और उन्होंने पुरसोच नजरों से इसे देखा, जो दरवाजे में काफी दो टोक अंदाज लिए खड़ा था। लेकिन एक दिन तो तूने मुझे साफ इनकार कर दिया था। मैंने साफ मना नहीं किया था, मैंने बस सोचने के लिए वक्त मांगा था और अब मैं सोच चुका हूँ। वो इन्हें अपनी रजामंदी देखकर वहां से चला आया, मगर आते हुए इसने अम्मा के होंठों पर बेख्तियार उमड़ आने वाली मुस्कुराहट देख ली थी, जो खुद भी हल्का फुल्का हो गया था। इसने कभी इतनी आसानी से रोमी से दस्तबरदार होने के लिए बारे में सोचा भी नहीं था, मगर आज इसके इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह खुद रोमी ही थी। इस दिन हादी रोमी से मिलने भाभी के घर गया था, क्योंकि वो पिछले एक हफ्ते से वहीं मुकीम थी। अब ये एक इत्तेफाक ही था कि इसे बैरूनी गेट खुला मिला। वो ड्राइंग रूम की तरफ आया था, मगर अंदर दाखिल होने से पहले ही इसे थम जाना पड़ा। मुझे समझ में नहीं आता ये हादी आखिर मुझसे चाहता क्या। अगर मैं इसकी माँ बीमार है तो मैं कोई नर्स तो नहीं कि इनकी तीमारदारी का ठेका ले लूं। रोमी की गुस्से से भरी आवाज इसके हवास जामद कर गई। वो अम्मा का जिक्र इतने तनफर से कर रही थी जैसे वो इसकी खाला नहीं, इसकी कोई दुश्मन हो। मैंने सिर्फ हादी से प्यार किया है, मैं सिर्फ इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, जैसे आप गुजार रही हैं हामिद भाई के साथ, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के संग। और हादी तो भी से मुझसे अपनी अम्मा की खिदमतें करवाना चाह रहा है, मुलाजमा बनाना चाहते हैं मुझे इनकी। मैंने कभी ससुराली बखेड़ों में पड़ने का नहीं सोचा, और फिर खाला जैसी औरत जिन्हें झगड़ने के लिए किसी बहाने की जरूरत भी नहीं है। और मैं इनके खास निशाने पर होंगी, आपकी बहन जो ठहरी। तुम तो बिल्कुल पागल हो रोमी, भाभी ने नागवारी का इजहार करते हुए इसे घुरका था। वो तुम्हें अपनी माँ की मुलाजमा नहीं बनाना चाहता, वो तो इन्हें राजी करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा झुकने के लिए कह रहा है, और इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर मैं हामिद के साथ अपनी अलग राजधानी बनाए बैठी हूँ तो यह सब आसानी से नहीं हुआ, इसके लिए मुझे काफी पापड़ बेलने पड़े हैं। जैसा उखड़ आज हादी दिखाई देता है, इससे कहीं ज्यादा हामिद था। मगर देख लो, आज मुझसे पूछे बगैर माँ से मिलने तक नहीं जाता, और तुम्हें तो सिर्फ अपना मतलब हासिल करना है। एक बार तुम हादी की बीवी बन जाओ, फिर इसे लेकर अलग होने में साल भर भी मत लगाना। मगर अभी तो तुम्हें लचक दिखानी होगी, थोड़ा खुशामद से काम लेना होगा। कहते हैं ना, मतलब पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इसके तन मन में इश्ताल की एक तेज लहर उठी थी। इसका दिल चाहा अभी अंदर जाकर इन दोनों को इनकी औकात दिखा दे। आप नहीं जानती, आप ही हादी हामिद भाई की तरह नहीं है। याद नहीं है आपको इस दिन अपनी अम्मा के लिए इसने कैसे पल भर में मुझे हल्का कर दिया था। इसके लहजे में शिकायत थी। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं रूमी, और ये हादी भी कोई दूध का धुला नहीं है। माँ की मोहब्बत का बुखार भी इससे कभी कभार ही चढ़ता है। बस इनसे चोरी छुपे तुमसे मिलता है, प्यार जताता है, तहाइफ देता है। क्या इसके बाद भी तुम्हें ये अंदाजा नहीं हुआ कि इसे मुट्ठी में करने के लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी? तुम बस वही करो जो मैं कह रही हूँ, इन्होंने कतई लहजे में कहा था। और ये सब सुनने के बाद उल्टे कदमों वो वापिस लौट आए। इसे बेचैनी नहीं थी, क्योंकि आज जो भी इंकशाफात इस पर हुए थे वो इतने गैर मुतवक्को भी नहीं थे। मगर बकौल जैन, ये इसकी मोहब्बत का हद से बड़ा हुआ अंधापन ही था कि इसे कभी कुछ नजर नहीं आया। मगर आज जब आंखें खुली तो इसे सदमा नहीं हो रहा था, गुस्सा आ रहा था अपने आप पर, अपने बेवकूफ बनने पर। दिल चाह रहा था सब कुछ तहस नहस करके रख दे, और फिर इसने फैसला करने में देर नहीं लगाई थी। वो मोहब्बत के नाम पर अपनी पूरी जिंदगी रोमी जैसी खुदगर्ज लड़की के लिए तबाह नहीं कर सकता था, और ना ही अब अपनी माँ के लिए इसकी नफरत अंगेज ख्यालात जानने के बाद वो इसके साथ जिंदगी गुजार सकता था। क्योंकि वो जो भी था, जैसा भी था, मगर अपनी माँ के लिए इसकी मोहब्बत दुनिया की हर चीज से बढ़कर थी, और वो इन्हें किसी के लिए नहीं छोड़ सकता था। ओए मेरे यार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जैन इसके अचानक काया पलट पर हैरान और परेशान सा इससे पूछ रहा था। इसने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। हाँ यार, मैंने सोचा तू जैसे खबीस इंसान सिर्फ दोस्ती में काफी नहीं रहते, रिश्तेदारी भी बनानी पड़ेगी। सो तेरा हमजुल्फ बनने का आइडिया सूझ गया। जैन चंद लम्हे खोजती हुई नजरों से इसे देखता रहा, फिर सर हिलाते हुए बोला, कर ले होशियारी, मगर मुझसे नहीं छुपा सकते। अच्छा, क्या छुपा रहा हूं मैं? हादी ने इसे घूरा। यही के अंगूर खट्टे निकले। खैर जाने दे, मैं तुझसे तेरे नाकाम इश्क की वजह नहीं पूछूंगा।
تو بتا آگے کیا پلان ہے؟ مجھے تعبیر سے ایک بار بات کرنی ہے، اس نے بتایا تو وہ چونک گیا۔ تمہیں اس کے ساتھ کیوں بات کرنی ہے؟ چلو ٹھیک ہے ضرور، مگر خدا کے لیے وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے سامنے سچائی کا علمبردار بننے کا مت کھڑ سوچ لینا۔ کوئی ضرورت نہیں اس کے سامنے اپنی پہلی محبت کا قصہ چھیڑنے کی۔ زین نے بے حد سنجیدگی سے اسے سمجھایا تھا، پتہ نہیں وہ سمجھایا نہیں مگر اس بات میں سر ضرور ہلا دیا تھا۔ مجھے آپ کا اس طرح ملاقات کے لیے اصرار کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں منع بھی کر سکتی ہوں؟ وہ چھت کے ایک ستون سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے کچھ حیران سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ سپہر کا وقت تھا مگر موسم کافی خوشگوار تھا۔ آسمان پر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری تھی۔ ٹکڑیوں کی صورت تیرتے ہوئے بادلوں کا کوئی ٹکڑا ایک سورج کے سامنے آتا تو شام کا سماں لگنے لگتا۔ دھیمی دھیمی سبک رفتار ہوا نے تپش کا رہا سہا احساس بھی ختم کر دیا تھا۔ سوچا تھا لیکن پھر خیال آیا کہ آپ اپنے ذہن کو ادھر ادھر بھٹکانے کی بجائے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اتنا سوچیں گی کہ اگر میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں تو یقیناً کوئی اہم بات ہی ہوگی۔ سر ہلاتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ کو میری سمجھداری کا اتنا یقین کیوں تھا؟ میں بے وقوفی کا مظاہرہ بھی تو کر سکتی تھی۔ اس کی بات پر ہادی کو اندازہ ہوا کہ وہ کافی پراعتماد لڑکی تھی۔ حالانکہ ان کے بیچ جو رشتہ بننے جا رہا تھا اس حوالے سے تعبیر کے انداز میں تھوڑی سی جھجک تو ہونی چاہیے تھی، مگر وہ اس سے بالکل نارمل انداز میں بات کر رہی تھی، جبکہ خود وہ بہت نروس ہونے لگا تھا۔ دیکھیے تعبیر، ہمارے درمیان کبھی لمبی بات چیت نہیں ہوئی، ہم زیادہ ملے بھی نہیں ہیں، مگر اس بات کے باوجود صرف اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ ایک بہت اچھی لڑکی ہیں، اور اسی لیے میں آپ سے آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رک رک کر بولا تھا۔ تعبیر کچھ سیدھی ہو کر الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اماں نے یہ رشتہ میری مرضی سے کیا ہے اور میں اس سے خوش بھی ہوں، مگر بات یہ ہے کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بالآخر کہہ ہی ڈالا، بس اتنی سی بات، یہی کہنا تھا آپ کو؟ وہ اس سے تصدیق چاہ رہی تھی۔ ہادی ہکا بکا سا رہ گیا۔ اسے 1% بھی امید نہیں تھی کہ وہ اسے اتنی سی بات بھی قرار دے سکتی ہے۔ آپ کو کون سا سن کر افسوس ہوا ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں پوچھنے لگا۔ اگر میرے لیے یہ بات افسوس کرنے والی ہے تو پھر متاسف تو آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ہادی مزید الجھ گیا۔ مطلب یہ کہ میں بھی آپ سے پیار نہیں کرتی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، کیونکہ میرے لیے یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود کہا کہ ہمارے بیچ ڈھنگ سے کبھی کوئی بات بھی نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے دو ایسے فریق جس میں کوئی باہمی ربط نہ رہا ہو، جن سے کبھی دوستی نہ رہی ہو، جن کے درمیان سلام دعا سے ہٹ کر کوئی بات بھی نہ ہوئی ہو، اچانک ہی ایک نئے رشتے میں بند جانے کے بعد یکدم سے ان کے درمیان پیار آ بھی نہیں سکتا۔ یہ کوئی جادو ہے نہ بے اختیاری جذبہ۔ نئے رشتے کی بنیاد یقین، خلوص اور اعتماد پر ہونی چاہیے۔ پیار تو ہوتے ہوتے ہو ہی جاتا ہے۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی تھی۔ ہادی ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ ہادی اس لمحے سے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ آسمانی رنگ کے لباس میں ملبوس وہ اس گلابی شام کا سب سے دلکش منظر تھی۔ آپ اس رشتے سے خوش ہیں؟ آپ کو شک ہے؟ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ نہیں، میرے پوچھنے کا مطلب ہے آپ مجھے جانتی تو نہیں؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے اور اس عرصے میں زیادہ نہیں تھوڑا بہت تو آپ کو جان ہی گئی ہوں۔ ہاں، سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے بیچ کبھی لمبی بات چیت نہیں ہوئی۔ آپ کو شاید اس بات سے فرق پڑتا ہو مگر میں ذاتی طور پر انڈرسٹینڈنگ کے نام پر بغیر کسی مضبوط رشتے کے ایک لڑکے اور لڑکی کے ملنے ملانے کو سخت معیوب سمجھتی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں مگر میں ذرا الگ مزاج رکھتی ہوں۔ وہ کہتے کہتے چپ ہوئی۔ ہادی کو یکا یک اپنی قسمت پر رشک سا آنے لگا تھا۔ بے فکر رہیے، میں دوبارہ کبھی آپ کو اس طرح ملنے کے لیے نہیں بلاؤں گا۔ وقتاً فوقتاً ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے گی۔ ہلکے پھلکے لہجے میں اسے یقین دہانی کراتے ہوئے وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ تعبیر مسکراہٹ چھپانے کے لیے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ زین نے اس سے کہا تھا کہ تعبیر کے سامنے اپنی سچائی کا ڈھول پیٹنے مت بیٹھ جانا۔ لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا شخص قابل قبول نہیں ہوتا جو ان کی ذات کی نفی کرتے ہوئے اپنے بچے کچے جذبات کی بجائے ان کے نام کرنے کے لیے اپنی ناکام محبت کے مقبرے پر چڑھا دیں۔ گو کہ اس نے تعبیر سے صرف آدھا سچ بولا تھا مگر پھر بھی تعبیر نے اس سے جتنا ہلکا پھلکا لیا تھا وہ اس کے لیے باعث حیرت تھا۔ وہ اتنی سلجھی ہوئی معاملہ فہم اور کھلے ذہن و دل کی لڑکی ہوگی کہ اس نے بالکل نہیں سوچا تھا۔ میں آپ سے ایک بات اور بھی کہنا چاہ رہا ہوں
کہہ دوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اجازت چاہنے لگا۔ بالکل کہیے، میں آپ ہی کی باتیں سننے کے لیے یہاں آئی تھی، وہ اطمینان سے بولی۔ آنے والے وقت میں اگر کبھی میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار کروں تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ پہلی بار میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ نہ تو یہ جھوٹ ہے اور تب نہ وہ جھوٹ ہوگا۔ جب آپ پہلی ملاقات میں کسی کے ذہن و دل پر اس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنی کہی ہوئی باتیں ہی بھولنے لگے، تو پھر کوئی آپ کے ساتھ رہے اور اسے آپ سے محبت نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے بھی یقین ہے کہ بہت جلد مجھے آپ سے پیار ہو جائے گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تعبیر لاجواب ہو گئی تھی۔ پہلی بار گھبرا کر اس نے ہادی سے نظریں چرائیں اور پھر اپنی کیفیت چھپانے کے لیے رخ ہی موڑ گئی۔ ہادی کے چہرے پر ایک کھلی ہوئی مسکراہٹ در آئی۔ شام اپنی تمام تر خوبیوں سمیت ملگجے اندھیرے میں مدغم ہونے لگی تھی، مگر ہادی کے لیے زندگی کا یہ ایک نیا دور کر گئی تھی۔ اس پل کے سامنے کھڑے اس حسین وجود پر اپنا حق ملکیت محسوس کرتے ہوئے اس نے بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا تھا، اور پھر اماں کا اگر وہ ان کی خواہش کو رد کر دیتا تو شاید آج وہ اس طمانینت اور سرشاری کو محسوس نہیں کر پاتا جس نے اس کے دل کا احاطہ کر لیا تھا۔ اب اسے قدر کرنی تھی اس موتی کی جو بن مانگے ہی اس کی جھولی میں آ گرا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو افسانہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگ اس افسانے سے متعلق کوئی کمنٹس، کوئی بات، یا آپ لوگوں نے اس سے کیا سبق حاصل کیا، اس کو پلیز کمنٹس باکس میں لازمی شیئر کریے گا، تاکہ مجھے بھی پتہ چل سکے کہ میرے دوست کیسے سوچ رکھتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے۔ ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔